Mahirap. Isa lang. Oh, halimbawa. Sige, Timer. sige. Ano lang? 1 minute lang. Sample lang ito, sample lang. For 1 minute. Sabihin mo kung na. English na galing. Ready, set, Go! Lugar, Hindi. Sabi mo. Oo, hindi pwede. Nabasa mo. Basa mo. Oo, wag mo sabihin. Nababasa ba niya? Prutas. hindi, yes or no ka lang. Yes or no ka lang. Yes or no ka lang. Oo, Ano hindi pwede. sinabi mo? Lugar, Hindi. No. prutas, Oo. Tagalog, English. Tagalog. Tagalog. Ay, hindi Ay, pwede. yes. Yes or no, yes or no. Sige lang. Prutas, Tagalog. Okay. Mansanas, bayabas, saging, Mapubulok ang prutas na ito, hindi mo ulaan. Ulit. nasa fruit salad. Okay, ulit. First, okay. Ulit, isa. Habang ka na. Oo ka lang or hindi. Words. Hindi, marami yan. Hindi, bago pares tayo eh. Okay, good. Hindi. ready, timer's off. Akala ko sa amin si Isa. Hindi. Lalaki. Okay. Okay, go. Ready, set, go. Alam mo yan? Lugar, Hindi. prutas, Oo. Tagalog, Hindi. English, Oo. tomato. Hindi, prutas naman talaga yun. Prutas naman talaga, di ba? Banana, Pero apple, apple, Pwede. Pwede. apple, Ha? pineapple, Hindi! sabi niya kalate, apple. 16 seconds! Ha? Hindi, wag. So, sa ano, di ba sabi mo pwede. Oo, hindi. Pwede. Hindi Ang pwede apple. mag-describe. Hindi, basta oo, hindi. Pwede Pwede lang. Sa apple? Start with letter. Pwede. Pwede. Ah. Pwede. Apple pie. Ay, patingin. Star apple. Sama sa pineapple kalahati. Tama siya eh. Mga record ba? Pineapple. Bakit, di You know ba? what that is? Ah. Hindi na magalingan. Sige. Tatay, hindi na magalingan eh. Sige. Kaya nga eh. Eh, gusto manalo sa premium eh. Ano kaya pwede mo? Ang unang tanong, Wala nababasa. lang yan, simple lang yun. Mga Pag hindi, paano? Pag hindi, pass ka. Hindi, tanong una, kung nababasa niya yung one. Oo. Ako sinabi yung hindi. Ano tayo? Hindi niya talaga nababasa. Yung lumapit ka. Ah, Ipag-ano ni ano. Hindi, siya, yan, baka makita ko. okay. Ano, actual na 3 tayo? minutes? Okay, 3 minutes. Okay. Kita mo na. Countdown. Nakarecord ka. Ready, Awi. 3, 2, 1, start. Lugar, Oo. Tagalog, Hindi. English, Oo. Amerika, Hindi. Pilipinas, Oo. okay. Manila, Oo. Ay, hindi. hindi. Makati, Las Piñas, Sampaloc, City, Oo, sige. Manila City, Oo, Las Piñas pwede City, Inulit mo na naman. City pa rin. Mandaluyong City, 8, 8, City, Metro Manila, Luzon, Nagbubuluhan sila. Hindi. Tagalog, Region 4, Southern Oh, Tagalog, memorize ah. Eastern Visayas, Mindanao, Eastern Visayas, Mindanao, o saan doon? Luzon, Pass. Visayas, Mindanao, pass. Pass. Sige, go. Sige, pass, go. Next, sabihin nyo kung next It's na. next, it's next. Next, lugar, Hindi. pagkain, Hindi. tao, Oo, dapat. pagkain, Pagkain. Oo. Oo, hindi pagkain, Oo. English, Oo. English, Mahirap din, ah. pagkain. Simple lang yan, pero mahirap, di ba? May sabaw, Sige. wala sabaw. Ah, Pilipino, adobo, ano yun? Tama, Ay, adobo. hindi. Adobo, mixado, hindi, mixado, prito, Ang tawag mo na. inihaw.
Pass na. Pass na. Sige, pass. Dito. Yung mga pass pwede pa ulitin, later. Hindi. Next card. Sa bagay, Fruit. Sabihin niyo kung start na. Fruits. English. Ewan ko kung... Sige. Hindi, okay lang. Okay lang. Hindi ako sila tayo babawiin, no? Ayan. Okay lang yan. Fruit. Para masaya. Fruits. Okay. English. Fruits. Nabibili dito? Ay, hindi. Sa Pinas lang? Lansones. Next start, next start. Next. Prutas. Lugar. Tao. Hindi, hindi. Pagkain. Oo. Ayun. Pagkain. Ito, yung hint food, oh. Ay, oo nga. Oo. Ate. Pagkain. Bakit? Oo nga. Bakit di Bakit daw hindi na alam? Kasi, Wala, yan. Next, pass. Lugar. 15 seconds. Yeah. Lugar. Hindi. Pagkain. Tagalog. Hindi. English. Oo. May sabaw. 3, Sa Pinas. 2, 2, 1. 1. Lomi! Ilan So, naka 1 point tayo, naka 1 point. Sino na? Ready, set, start. Tao? Bagay? Hayop? Sagat. Pagkain? Hindi. Pagkain? Ulam? Prutas? Hindi. Gulay? Hindi. Desserts? Hindi. Ulam? Liquid? Hindi. Solid? Ah. Almusal? Hindi. Hindi rin ulam? Hindi dessert? Matamis? Niluluto? Niluluto? Oo. Hindi ulam? Kanin? Hindi. Almusal? Pwede. Sorry, pwede. Almusal? Pwede. Piniprito? Oo, oo. Tosino? Longganisa? Mga ganon? Pwede. Piniprito O, sige, pass. Next. Time set. Time reset. Lugar? No. Hindi. Pagkain? Pwede. Pwedeng pagkain. Kinakain? Oo. Ang prutas? Oo. Pwede. Prutas? Hindi. Gulay? Oo. Gulay. Leafy? Bahay kubo? Hindi. Bahay kubo? Oo. Bahay kubo kahit munti yan lang. Si Kama sa talong, si Garillas at mani, sita, bata, patani, undol, patola, upot, kalabasa, at saka meron pa. Next tao? Lugar? Ano ba yan? Hindi tao. Pass. Tao. Pass. Tao? Hindi. Bagay? Hindi. Lugar? Pilipinas? Hindi. International? Asia? Hindi. US? Hindi. Europe? Hindi rin. Africa? Hindi. Continent? Minute. Australia? Hindi. New Zealand? North America? South America? No! South America? Walang yan! Mexico? Gano'n ka ba sa Mexico? Hindi. Costa Rica? Paraguay? Shit, ano pa bang nasa Sige pa. Sabihin mo, pwede. Huwag mo namin ang pwede. Ano ba 30 seconds. Pass! Alam mo yung Next. Pagkain? Lugar? Tao? Pangalan? Oo. Pangalan? Oo. Artista? Hindi. Singer? Hindi. Pickleball player? Nakailan sila? Isa 10 rin? seconds. Sa parang ba? Actress? Hindi. Nabalos. Wala na? Meron pa. Oh, you have 4 seconds. Hindi pa. Wala akong maisip. Tao. Okay. Nakailan kayo? Isa. lang din. Ako, Ay, okay. dapat Buti na lang may bahay Una ako kubo. nakilala. May bahay kubo. Pwede ng bahay kubo. Sino sila yung Messi? Yung football player. Kaya ka sabi ko. Wow, Manon. Messi. I love you. Ay, Ronaldo does na. Hindi. Colombia. 3, 2,
Tao. Hindi. Bagay. Pagkain. Hindi. Lugar. Oo. Pilipinas. Oo. Luzon. Hindi. Visayas. Oo. Ay, Visayas. hindi. Mindanao. Oo. Sulu. Zamboanga. Surigao del Norte. Zamboanga del Norte. Zamboanga del Sur. Hindi. Surigao. Hindi. Sultan Kudarat. Hindi. Davao. Next one! Tao. Oo. Tao. Oo. Athlete. Hindi. Singer. Pangalan ng tao. Oo. Singer. Hindi. Artista. Oo. Artista. Oo. Pilipinas. Hindi. International. Oo. International singer. Hindi. Dancer. Hindi. Actor. Oo. Lalaki. Oo. Kaidaran natin. Pwede. Kasing gwapo mo. Hindi. Boss! Next card! Tao. Hindi. Pagkain. Hindi. Lugar. Hindi. Tao. Bagay. Pagkain. Lugar. Hindi. Gulay. Oo. Gulay. Oo. Bahay kubo. Hindi. Gulay. Nasa Nasa house. pinakbet. Ha? Hindi. Nasa chapsuy. Oo. Nasa chapsuy. Pwede. Broccoli. Pwede. Cauliflower. Pwede. Broccoli, cauliflower. Pwede. Sayote. Carrot. Hindi. Next card! Tao. Bagay. Pagkain. Hindi. Lugar. Hindi. Gulay. Oo. Gulay. Bahay kubo. Oo. Bahay kubo. O, napakantay mo ngayon si Junang, ha? Hindi mo makantayan. Sigarilyas at manila. Ay, wala yan. Wala pa rin. Undol at patola. Upot kalabasa. Hindi. Tayo. Lugar. Hindi. Gulay. Oo. Gulay. Bahay mo muli. Hindi. Madahon. Hindi. Root crops. Oo. Kamote. Gabi. Tao. Bagay. Tao. Politiko. Athlete. Pickleball player. Basketball player. LeBron James. Michael Jordan. Stephen Curry. Kevin Durant. Five seconds! Oh my God! Luka! At least nakadalawa tayo. Dalawa. So, tatlo na kami, di ba? Na kayo. Ano? 3, 2, 1, start! Lugar? Mhm. Sa Pilipinas? Hindi. Amerika? International? International. Nasa Amerika? Hindi. Kontinente? Hindi. Country? Country. Oo, hindi yan. Oo, hindi Ay, yan. Nasa South America? naku, yan lang. America, Walang- North America? North America? Mexico? Hindi. USA? Hindi. Nasa Africa? Hindi. Australia? Hindi. Antarctica? Hindi. Lugar? Bansa? Lugar. Bansa? Wala sa Africa? Pass. Pass. Next, Lugar? Mhm. Lugar? Country? Hindi. Restaurant? Hindi. Pinas? Mhm. Tama. Probinsya? Pwede. Hindi. Ah, hindi. Manila? Next. Mama! Lugar! Hindi. Pagkain? Pwede. Street foods? Hindi. Gulay? Hindi. Prutas? Prutas. Mahaba? Hindi. Kulay green? Kulay pula? Bilog pakwan? Hindi. Watermelon? Hindi. Chico? Hindi. Bilog siya? Bilog. Malaki? Oo. Melon? Cantaloupe? Hindi. Malaki?
Malaki. Kulay Oh, orange. oo, hindi alam. Kulay green. Grapes. Grapes. Hindi. Oh, hindi. Hindi. Plum. Hindi. Pomegranate. Hindi. Mangustin. Bilog 1 siya. minute. Pas. Oo. Pagkain. Wait, wala pa. Pagkain. Hindi. Prutas. Hindi. Gulay. Hindi. Country. Hindi. Lugar. Nasa Amerika. Hindi. Pilipinas. Oo. Pilipinas, probinsya. Hindi. Oh. City. Hindi. NCR. Hindi. Quiapo. Hindi. Restaurant. Hindi. Hindi siya city. Hindi. City. 30 seconds. Mall. Hindi. Simbahan. Hindi. Pas. Oh. Bansa. Hindi. Pagkain. Hindi. Prutas. Hindi. Gulay. Hindi. Street foods. Hindi. Pagkain. Hindi. Tao. Hindi. 10 seconds. Ayun. Hayop. 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 Tigre. Monkey. Oh, Sunod, sunod. Isa lang. Sunod. Samson. Ha? Sunod sa tigre. Leon. So, 3, di ba? Mami. O, 1 last. Yung isa, Isa na lang. yung Pa? sa Isa Davao pa. na bibili. Set. Go. Tanim. Hindi. Hayop. Oo. Sa Pilipinas. Hindi. Okay. Apat ang paa. Hindi. Nagko-crawl. Hindi. May pakpak. Hindi. Lumalangoy. Hindi. Animal. Hayop. Elephant. Hindi. Malaki, maliit. Maliit. Hindi. Malaki. Pwede. A dog. Insect. Hindi. Was. Mouse. Crab. Hindi. Pass. Pass. Next part. Plant. Hindi. Animal. Hindi. Tao. Hindi. Lugar. Hindi. Gulay. Hindi. Food. Oo. Street food. Hindi. Snacks. Hindi. Ulam. Hindi. Dessert. Hindi. Food. Liquid. Hindi. Dry. Oo. Matamis. Dessert. Hindi. Matamis. Tanim. Ay, Oo. tanim. Oo. Gulay. Hindi. Prutas. Oo. Ouch! Prutas maliit. Maliit. Pwede. Grapes. Hindi. Green. Hindi. Yellow. Hindi. Red. Yes. Apple. Hindi. Red yung balat. Oo. Mabolo. Hindi. Oh my gosh. Apple. Oh my gosh. Kahit yun. Pass. Oh my gosh. Hayop. Hindi. Tanim. Hindi. Prutas. Hindi. Gulay. Hindi. Lugar. Hindi. Pagkain. Oo. Ulam. Hindi. Dessert. Snacks. Pwede. Hindi pwede. Okay. Breakfast. Pwede. May sabaw. Hindi. Adobo. Hindi. Hindi siya ulam. Hindi siya snacks. Snacks. Pwede. Hindi. Matamis. Hindi. Salty. 30 seconds. Pwede. Oh my gosh. Pass. Basta. Tanim. Oo. Gulay. Oo. Inuulam. Oo. Lettuce. Nasa... Pwede. Carrots. Hindi. Nasa chop suey. Hindi. Nasa pinakbet. 10 seconds. Hindi. Lettuce. Pwede. Shucks. Asparagus. Hindi. Broccoli. Hindi. All done. Oh, bye! Chai. Oo, Ano yung fruit? Rambutan. Sabi ko. So, talo na kayo. Sorry. Wala kami nakuha. Okay, ready, set. Okay, ready, set, go.
Tao? No. Bagay? No. Hayop? No. Lugar? Yes. Lugar? Pilipinas? No. International? Yes. Asia? No. Europe? No. America? No. South America? No. North America? No. Africa? No. Australia? Yes. Yay! Yes. Yes. Tao? No. Bagay? No. Hayop? No. Lugar? Yes. Lugar? Pilipinas? No. International? Yes. Asia? No. Africa? No. North America? No. South Africa? No. Europe? No. Ay, 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 ay. Europe? Italy? Rome? City? No, no. Country? Yes. Belgium? May land? Finland? Ireland? Pwede, pwede. Finland? Switzerland? Pwede. Malapit na? Pwede. Kapitbahay ng Switzerland? Pwede. Iya, iya. Norway? Finland? Sweden? Yes! Hayop? No. Hayop? Pagkain? Hindi. Lugar? Ay, no, no, no. Sorry. Hayop? No. Hindi. Pagkain? Pwede. Gulay? Yes. Yeah, yeah. Gulay? Yes. Bahay kubo? Hindi! Oo! Oh! Bahay kubo! Bahay kubo! Kalaban doon ay sari-sari singkamas, talong, sigarilyas at mani. Sitaw, bataw, patani. Tao! Tao! Bagay! Dahil sa ano? Hayop! Hindi. Lugar! Hindi. Pagkain! Oh! Prutas! Hindi. Gulay! Kumakanta. Hindi! Hindi. Hindi, kasi... Pagkain! Oh! Ulam! Oh! Ulam! Almusal! Hindi. Tanghalian! Sarsa! 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 Pwede. Minudo! Adobo! Sarsyado! Hindi. Hindi sarsa! Hindi. Sabaw! Yeah, yeah. Sabaw! Pwede. Lulalo! Hindi. Pwede, Sinapulukan! On minute. Nilaga! Ay, ah! Nilaga! Pwede! Pwede. Nilagang manok! Nilagang baboy! Nilagang baka! Tao! Oh! 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 Tagalog! Pilipinas! Hindi. International! Oh! Singer! Hindi. Actor! Athlete! Hindi, hindi. Politiko! Hindi. Artista! Hindi. Singer! Dancer! Hindi, hindi. Politiko! No, 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 no. Tao! Bagay! Athlete! Celebrity! Ah, Celebrity! Celebrity! 30 seconds! Ha? Stocks ba? Pass, pass, pass. Tao! Bagay! No, Hayop! Lugar! no, no. Pagkain! Bye. Tao! Bagay! Pagkain! Lugar! Yes. Pilipinas! No. International! Yes. Asia! No. Amerika! Hindi. No. North America! South No, no, America! no, 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 no. Europe! Yes. Europe na naman! Yes. Katabi ng Sweden! Yeah, 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 yeah. Sweden! Norway! seconds. Finland! Norway! Yeah, no, 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 no. Norway! Norway! Finland! Switzerland! Done! Germany! Land. Ireland! Finland! Po. Nolan! Po. Poland. Uy, boy! Ang dami kaya. Go! Tao, Hindi. bagay, Hindi. hayop, Hindi. lugar, Oo. Pilipinas, Hindi. international, Oo. bansa, Oo. Asia, Hindi. Europe, Hindi. North America, Hindi. South America, Hindi. Australia, Hindi. Africa, Hindi. ano na imo ko? Iluluto mo na Boss! Boss! Pa- Pwede ka mag-pass. Pass! Ang hirap naman kasi sa atin eh. Tao, hayop, Hindi. lugar, Oo. lugar ulit, Pilipinas, Hindi. international, Oo. Asia, Oo. Asia, Oo. Southeast Asia, Hindi. malamig sa taas ng Pilipinas, Hindi. Middle East, Hindi. sa baba ng Pilipinas, yung mga Vietnam, Thailand, Hindi. mga Saudi, Hindi. Turkey, Hindi. India, Next! Hindi pagkain, Oo. Ako. Naku. ulam, Oo. Nako. tanghalian, Oo. salsa, Wala. prito, Oo. isda, Hindi. baboy, Oh, Oo. oh. Oo. lechon kawali, Pwede. Pwede. fried chicken, baboy, Oo. pritong baboy, Pwede. Pwede. lechon kawali, Pwede. pork chop, Pwede. Pwede. baboy na prito, Check. breaded pork chop, Hindi. pritong baboy, Pwedeng mag-pass. barbecue
Oo. Ulam? Hindi. Gulay? Oo. Gulay. Leafy? Oo. Bahay kubo? Hindi. Leafy? Oo. May tanim kami? Wala. Hindi lang. Hindi. One minute. US? Oo. US lang? Oo. Lettuce? Cabbage? Isa na lang, isa na lang. Bagay? Isa na lang, isa na lang. Hindi. Ugat? Isa na lang. Hindi. 15 seconds. Oo. Ulam? 45. Liquid? Hindi. Prutas? Oo. Bilog? Pwede. Oo. Pass, pass. Maliit? Oo. Maliit? Oo. Mga grapes? Hindi. US? Oo. Pwede. Hindi tropical? 30 seconds. Hindi. 30 US seconds. grapes? Strawberry? Hindi. Pula? Oo. Pula? Pass. Cherry? Hindi. Pula. Pass na yan. Cherry? Strawberry? 18 seconds. Pula. 17. US? Pula? 16. Grapes? Hindi. 10. Baka rambutan ulit ka Nine. nila. Eight. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 5. Kamaris. Gulay prutas. Gulay o prutas na pula? Pula. Kamatis. Kamatis. Sinabi niya tropical kasi sana pwede. Sana bigla sasagot niya. Kailangan tatanong mo kung may tayo Bahay tayo. kubo, gulay. Sibuyas, kamatis. Kamatis. Hindi mo nasabi ba kubo eh. Hindi, nasa prutas eh. Ayaw nga tasa. Prutas o gulay kasi yan eh, di ba? Oo. Tapos na. Talagang talo. Sayang.